Among gilugaran og plastar ang amo ang mga gamit sa balay. Dala na pod pagpanglimpyo. Mo ni itsura sa among balay. So karon nauna-hunaan ako nga usa ni sa nagpalabad sa among ulo kanunay unya nagpainit sa amo ang palibot kay tungod sa kadaghan sa gamit namo nga katag. Pila ka tuig gikan sa 2020 mao na niyang itsura, gimo na magbudiga. Gubot kay sa nga tanan ha. Ang tawag nila ani is decluttering. Kay amo amang panguhaon ang mga gamit nga wala na namo gipanggamit. Kilid sa sakyanan, muni kasagara ginakabit niya. Ang bayad ra bagid ani sa mga bitay tag 300 man siguro ang metros karon or 150 ang metros niya. Barato ra ba kayo ni? Mga gamit nga dili na gyud mapuslan aron ipanglabay na sa basurahan. Kami duha sa akong ulitaw karon ang magtinabangay ani nga mahuman ni. Ug ang mga gamit nga mapuslan pa pero wala na namo panggamita, amo na pod ning gipangtigom aron ipanghatag sa kadtong mga tawo nga mga kursunada ug mga tawo nga nagkinahanglan. Ang kasagaran sa bani nga mga gamit kay wala gyud namo ni siya magamit kay kadtuning mga sobra sa mga baligya namo sa una nga ukay-ukay nga wala siya nangahalin. Mga inventory nga nangabilin sa negosyo namo nga ukay-ukay sa dihang nangundang nami. Labi na adtong panahon nga nilarga ko sa gawas aron manarbaho. Karon nga nakauli nako, iniganig na ra ko sa balay, mag-alburuto gyud usahay ang akong una-una tungod sa daghan ako nga makita nga mga sasaw sa ako ang pananaw. Kay usa sa hinungdan nga nakita nako kaning kagubot sa plaster ani among balay. Unang karon manglimpyo ko kay para malimpyo ni. Natanawa gud mo na mga stock sa una pa. Kaning amo ang balay na ingon na gyud daw nig budiga. Pero sa panahon gyud baya nga wala gyud may laing pangwarta, kani nga mga inventory, kani nga mga stock mao gyud ni nagbuhi sa amoa. Sulod sa pila ka tuig nga nagsugod atong pandemic. Nangandam gyud ko ani og bunal kay naarabay nakita akong asawa nga bitin atong niaging adlaw. Gamay-gamay ra man hinuon daw to siya, dili parehas anang naa sa Malacañang karon. Pilian sa namo kung unsa pay mapuslan diri sa kani. Unsa tayo magipangita? Sudlanan og halin? Bakpak man ka dara o syarog mapuno ni dayon? May sudan. Huh? Ipa-travel ta. Ug kay ang amo ang mga silingan kay mga hilig man sa blagi og ukay-ukay, niasab sila dinhi aron tabangan mi sa amo ang gihimo. Mao ni siya, bali isa ka planggana ang atuang labhunon. Isa ka planggana ang atong unahon nga mga eco bag para sa atuang free market. Samtang naglabak ko, nangaon sa pud mig saging kay nagprito man ni ang akong asawa nga pinangga ko. Nara dire ang akong mga eco bag ako nang panghumulan. So nakahuman na mi sa first batch sa mga bag ug panglimpyo. So ako nang gisegregate. Ako nahuna-hunaan nga ang permero na to ipamain sa ato ang free market is ang mga eco bag. Hinahinay lang ba? Gikan ta sa eco bag padung sa mga pack bag, padung sa mga travel bag ug padung sa mga nindot nga mga brand sa mga bag. Namang gyapon mapili diri nga mga bilin. Yahay kayo ang makakuha ato pohon. Kay mga tsada pag yung kayo, limpyuhanan lang.